4-3. Cadena. Let's play ball. Cadena. Yes. What a layup. Arnold. To Piñas. Piñas, strong drive. Wala. Two shots. Miares. To Piñas. Piñas to Miares. Oy, tapay Makoy. Inbound. Thanks. Ay, wala. Back to Cadena. For 2 wala. Rebound by Piñas. Arnold. To Apawan. Apawan drive. Yes. Apawan. To Magbanwa. Wala galing Magbanwa. Di Binagracia. Apawan still the ball. Drive through. Oy! Foul. Adolan inbound. To Makoy. To Arnold. Oy, wala. Oy! Sayang yon, Lorca boy. Adolan. Makoy. Makoy by ball pick. Oy! What a move by Makoy. And 1. Ay! Airball! Ayaw, Mike! Sa kanan nagdugan. Uli? Cadena. Cadena, drive. Yes, veterans move by Cadena. Apawan to Arnold. Oy, wala. Get the rebound by Miares. Miares. To Cadena. Cadena. Oy, wala. Rebound by Piñas. Oy. Bata ka pa. Bungkag ba? Bungkag lawa. Adolan. To Apawan. Wala. Rebound by Piñas. Piñas. Oy. Over and out. Adolan. Ay! Outside. Lorca. Lorca. Attack. Oy! Crossover. To Piñas. Pull up. 4-3. Wala. Makoy. Pass break to Arnold. Arnold. Oy! Grabe si Arnold. Sure ball. Lorca. To Cadena. Cadena. Oy! Nice fade. Basket by Cadena.
Sorry ha. Peñas. For 3. Yes! What a shot! $15-8. Peñas. To Lorca. Back to Peñas for 3. Wala. Rebound by Apawan. Apawan. Oy! Ala ko tira na. Pasa pala yun. Adolan to Arnold. What a To play! Peñas. Oy! Rebound by Apawan. Foul basket. And one. Oy! Made one. Wala to play basket. Ay, ito to? Oh, sulod. Isa? Isa lang. Cadena. To Peñas. Back to Cadena. For 3. Wala. And then, get the ball. Lorca, dumidepensa. Grabe si Lorca, oh. Lorca. To Peñas. Peñas. Drive. Oy, libre. McCoy, get the rebound to Peñas. Oy, wala. Lorca. Lorca drive. Oy, hang time by Lorca, wala. Peñas. Pull up, yes. Basket. Adolan. Tandeng. Naghanap ng pasahan. Back to Peñas. Peñas. To Arnold. Oy, grabe si Arnold. Lorca. Binaba ang bola. Pass to Miares. Miares. Dumidiskarte. Back to. Anong replay doon niyo? Andeng. Andeng. Oy, wala. Lorca move. Binaba ang bola. To Cadena. Cadena. Yes. Sure ball na yan. Adolan. Oy. Foul. Arkelio. Andeng. To Adolan. To Arnold. To Peñas. To McCoy. McCoy. Turn around. Oy! Nice fake. Wala. Lorca. Lorca. Oy! Batang-bata. Andeng. Pass to McCoy. Change! Ay, nice pass. Play ball. Lorca. To Peñas. Back to Lorca. To Cadena. To Miares. Miares. Yes. And one. What a move by Miares. Basket na? Basket. Arkelio. Morning. Oy, made one. By end one. Tatlo na nga, tatlo. Kita mo nga lang ito? Kita mo nga lang ito? Lista? Ikaw? Oo.
Sige be, basta wala malis na ako. Yung sa ilong star now? Ito no, ito. Ito kay 4-3, Piñas. Ay, grabing rebound ni Andeng. Andeng. Wala 4-3. Short. Andeng again. Oy, nice fake by Apawan. Apawan, turn around. Oy, got foul. May duwan. Wala. Last straw. By Andeng. Oy! Short na short. Kaya ko makoy. Lorca. Ito Cadena. Cadena. Ito Miares. Miares for 3 short. Lorca again. Yes. Made 2. Adolan. To Piñas. For 3. Oy, wala. Rebound by jersey number 12. Oy, rebound by Lorca. Wala. Miares. Lorca get the ball to Piñas. Piñas for 3. Yes. Long 3. Andeng. Lorca na may depensa. Oy, nice pass by Andeng. To Lumugdang. Grabe sa Lumugdang, oh. Miares. Naganap ng pasahan. Arnold. Oy! Still by McCoy. McCoy drive. Oy! Pinasa kay Arnold. Arnold again. Grabe si Arnold, oh. Kondisyon si Arnold. Lorca. Ito Piñas. Oy! Sayang ang pasa. Adolan. Pasto Andeng. To Piñas. Piñas pull up. Yes. 2 points. Cadena. Miares. Oy! Pasok yan. Basket. Why? Basket. Wala. Gani. Kahit ano to mo, continuous to mo. Continuous na now? Oo. Oy! Tresyon! Gani i-plead. Nang ano siya? Nang tumboy dyan. Piñas. Back to Andeng. To McCoy. Oy, McCoy, pick the ball. McCoy. Atake. Foul. Ampot ha. Ata rep foul to? Foul? Dua? Mamulat so.
Ay, made one by Nakoy. Makoy, Nakoy-koy. Lorca. Sa Piñas for 3. Wala. Rebound by Andeng. Andeng. Binilisan. Umatake. Ay, wala. Wala tayong malista. Sino tingin na si Banay ari na di ba? Ari ka na di kon 11 ko. Una pa tayo. Ati ano kasunod kami sa kay Banay. Oh, sunod ta. Sunod ta. Ang bala to anay. Maliwat pa lang na. Larka. Ay, for 3. Grabe si nagpipido yun. 5, 6, 7, 8. Ano nagpipido yun ito ba, bro? Basta si Gilberto. Adolan. Andeng. Piñas. For 3. Ay, airball. Ay, save by Andeng. Ay, outside by Adolan. Miares. Piñas. Lorca. Ay, Arnold. Dito ball. Pass to Piñas. To Adolan. Foul. Gabahog. Gabahog. Kabahog. Kabahog. Andeng for 3. Oy! In and out by Andeng. Lorca. Yes! Grabe sa Lorca. Wala kulba ka. Kabahog in the house. Adolan. To Andeng. Oy, grabe galaw ni Andeng. O, turn around move. Yes, what a move by Andeng. Tataway lang. May lang yung ginaminom niya. Yun di po. Kabahog. Yes. Ay, wala. Rebound by Lorca. Foul basket. And one by Piñas. Arnold foul. Ay, abi po doon to. Wala. Sulod. Last throw, sulod. Ay, made 2 by Piñas. Wales. Grabing mga galawan. Ba daw si Jan ni Boy lang. Adolan. To Piñas. Kabahog dumidepensa. To Arnold. To Adolan. Atake. Oy, grabe si Arnold. Si Arnold sa Adolan. And one by Adolan. Oy! Hanem. Lorca. So, Cadena. Atake. Oy! Veterans move by Cadena. Kinadina yon. Andeng. Lorca, dumidepensa. Oy! Andeng again. Oy! Out of bounds. Foul. And bound by Arnold to Andeng for 3. Wala, rebound by Cadena, binabang bola, binilisan, pero Lorca to Miares. Foul. Good foul.
Grabe ang mga galawan daw si Johnny Boy lang. Hindi siya na dyan, Boy. Kita mo na? Ginaisa-isa ko lang kaya kadamos ang mga galaw nyo. Hindi po, hindi magwanta. Huwag pa ito ka tilaw mo kaon itlog nga nilaga. Baka kaon mo nilaga nga itlog. Parang gwapo ito yung lumi. Amot ang namiyaw ko yan. Teka, just start na si Anakis Musubong. Oo. Saan nila tao? Sa dar. Sa Darsa? Sa pau. Experience sa pisang sa pau. Oh. Anding. Ay, To Arnold. Grabe, ang ganda. Very good. Hindi na, may experience ka pa. Last try, last try. Pau na experience. Experience sa panay nga. Kaya yung ito sa. Ang mga nakita ka panugod ko pa lang. Mas may magiging ma-practice ang iya nga, no? Practice again. Lorca. Kapinyas. Back to Lorca. To Cadena. Pull up. Oy, short. Rebound by McCoy. McCoy to Adolan. Adolan. Binabang bola. To Andeng. Cadena to Bedepensa. Oy, pas to Adolan. To Piñas for 3. Oy, wala. Piñas again. Oy, sayang. Oy. Outside. Kita mo, Lindsay, lupot na. McCoy walking. Last try mo. Adolan. Grabe si Lorca, oh. Lorca. McCoy. Atake. McCoy again. Oy, grabe si McCoy. Power move by McCoy. Wala naman din, 90. Why na? I-assume lang ah. Sana na ka, 39. And one by McCoy. Oy! Potahor na sek yun ah. Ay, wala. Kadena. Oy, wala. Oh, na, again. Peñas, libre. Ay, wala pa. Ay, game ball. Nice game. Grabe, McCoy, the MVP. Grabe galaw yun di po. Nice game.